U današnjoj epizodi pričat ćemo o 9 fatalnih grešaka koji radite kod sadnje ozimog belog luka i zato ili nemate dobre prinose ili uopšte nemate prinose. Zato svi vi koji niste imali uspešnu proizvodnju belog luka, pogledajte ovu epizodu i preispitajte svoje postupke da vidite tačno gde ste pogrešili. Također svima vama savjetujem da obavite ozimu sadnju luka. Iako možda niste planirali zimsku baštu niti ozimu setvu, ne savjetujem da ovo preskočite zato što ozimi beli luk se karakteriše po jednostavnosti uzgoja, kvalitetu samih plodova i visokim prinosima. Prva i osnovna greška koju radite, ne znate da postoji jesenje ozime sorte i prolećne jare sorte. Ne smete da ih pomešate jer ako sada posadite prolećne sorte, one će smrznuti. Ako u rano proleće posadite ozime jesenje sorte, one ili neće niknuti ili će propasti zbog visokih temperatura. Zato je jako važno da ih razlikujete i da znate šta sadite u svojoj bašti. Jer kada je u pitanju sada sama ozima sorta belog luka, njoj trebaju ovako niske temperature da pusti svoje korenčiće, malo klija, hibernira do naredne sezone. Kada takav beli luk dočeka narodnu sezonu, budite uvereni da ćete imati velike prinose, krupne i zdrave glavice. Hajde da vas naučim kako da izaberete ozimu, odnosno jesenju sortu belog luka. Ozimi beli luk je krupniji, ima i krupnije čenove. Zatim, vrlo je kompaktan, kompaktne je strukture i ono što bi narod rekao, dobro je obučen, ima jako mnogo ovojnica koje ga drže ovako zajedno. Zatim ima 6, 8 do 10 krupnih čenova za razliku od prolećnog koji može da ima i 15 čenova koji su sitniji i šiljastiji. Zatim, dobar pokazatelj vam je ova drvena stapka koja se nalazi u centru. Dakle, to je sam centar ozimog belog luka. I evo vidite, ona se može vidjeti, to vam je pokazatelj, ali recimo nema je bosut, tako da kod njega ne možete na osnovu ove drvene stapke da procenjujete, ali ono što vam garantuje da je u pitanju jesenji beli luk jeste ukus. Oštar, jak i vrlo ljut, za razliku od prolećnog luka koji je prilično blagog osvežavajućeg ukusa. Sljedeća greška jeste loša priprema samog sadnog materijala. Čenove ćete odvajati neposredno pre same sadnje. Ukoliko ih prerano odvojite, ovaj deo koji je potencijalni koren će se osušiti i onda mu treba mnogo više vremena da se probudi, da pusti koren ili potencijalno čak i neće pustiti koren. Kada sadite biljke moraju da imaju sve ovojnice, nemojte slučajno da skinete ovojnicu pa da ga tako sadite. Zatim morate da pregledate da svaka ova biljka bude, odnosno svaki ovaj čen potpuno zdrav, neoštećen, jer na taj način rizikujete jedan potpuni gubitak, jer morate da uzmete u obzir da je beli luk naša glavna kultura i da je najveći prinos i ujedno i najskuplja stavka u našoj bašti, jer ako uzgojite 30 kg belog luka, on zaista ima visoku cenu na tržištu. I ono o čemu se stalno govori jeste da li se on umače u nešto neposredno pre same sadnje. Da, imate mogućnost, pisala sam o tome u nedeljniku, pepeo, sirće ili so. Pa recimo, bilo bi najpraktičnije da umočite beli luk u so neposredno pre same setve. U 1 litru vode, 1 puna supena kašika soli, dobro razmotite i nekih pola sata pre same sadnje belog luka umočite kompletan beli luk koji ste izabrali za sadnju. On će na taj način i da se nakvasi i bit će spreman za setvu. A vi ćete se rešiti ozbiljnih nevolja sa potencijalnim gljivičnim infekcijama koje izazivaju trulež luka u skladištu. Sljedeća greška jeste pogrešno mesto gdje ubacujete beli luk. Kod mene beli luk ide na ovu poziciju. Zatim na ove dve pozicije u samoj zimskoj zoni i 2 pozicije se nalaze tamo. Ono što možete da vidite na osnovu okruženja da se beli luk nalazi na sunčanoj poziciji. U pitanju je glavna kultura, ovisnik o suncu, pripada rano prolećnoj zoni. Dakle, najvažnija stvar je da kompletnu rano prolećnu zonu stavite na sunčano mesto kako bi biljke rasle dugo
u zimu i odmah dobile dovoljnu količinu sunčeve svetlosti u rano proleće. Znate da se zimi i sunce spušta i da svaka sunčeva svetlost je blagodarna za vašu zimsku baštu. Ozimi luk pripada zimskoj bašti, to je ozima sadnja, ali i to su naše prve gredice u okviru ranoprolećne zone. Na ovim pozicijama sadit beli luk i postavit ću upravo analizu 3 iz novog projekta za kontinent bašta do 100 kvadrata. Nadmorska visina do 600 metara. U pitanju je naš novi program koji je izašao od srede i upravo u analizi 3 vam je beli luk. Podsjetit ću vas da taj projekat sadrži u sebi 18 analiza, 15 parcelizacija, 12 kalendara, 4 vodiča. Ti vodiči vas vode kroz postavku bašte. U pitanju nisu predavanja, jer je ovo namenjeno ljudima koji nemaju vremena da uče, da istražuju. U pitanju su jasne informacije šta da radite u svojoj bašti, šta da radite onda kada dođete u svoju baštu. Tako da vam kroz vodič za postavku bašte ja kompletno govorim o tome kako ćete postaviti permamodele, zatim vodič kroz analize, učim vas kako da čitate svoje analize. Zato što u svakoj analizi stoji jasno mesto gde se sade kulture, datum kada se sade kulture i smena kultura iza tih kultura. Dakle, cilj samog projekta jeste da vas dovede do bašte koja vas hrani u kontinuitetu. Ono što je najvažnije ovde i što smatram najvećom vrednošću jeste vodič kroz analize. Jer u tim analizama ja bukvalno stojim pored vas i govorim vam šta treba da radite. Pa vam tako kroz taj vodič govorim napravi gnezdo na 30 cm, ubaci jednu biljku ili koje se biljke sade u paru, koje biljke treba urezati neposredno pre sadnje. Taj vodič skinete sebi na telefon, dođete u baštu, slušate mene i ja vam tačno govorim šta da postavite. Najbolje od svega je što se ovaj projekat može godinama postaviti na istom mestu, jer imate objašnjenu rotaciju zona, imate i ugrađenu rotaciju zona. Dakle, sada kada postavite svoj projekat zaključno sa ozimim belim lukom, neka to bude vaš početak, vi imate berbu do kraja 2027. godine. Ja znam da je teško izdvojiti novac za ovako nešto. Ja sam o tome dobro razmislila. Zato sam napravila nešto što ima trajnu vrednost. To nije nešto što ćete tek tako da platite kao recimo teretanu, frizera, nekog nutricionistu, a da recimo niste postigli rezultate. Ovo je nešto što možete godinama da postavite. Stavite u svoj fioku, nećete sada da postavite baštu, vi je postavite kasnije jer ne gubi na svojoj vrednosti. Zapravo je najvažnije od svega da sada, kada jednom kupite taj projekat, on može da ostane i vašim potomcima. Kao što sam rekla, o tome sam jako dobro promislila, radim sa svojim baštovanjima i znam koliko je danas teško da se izdvoji novac za nešto. Ovaj projekat će biti dostupan samo 35 dana. Nakon toga neće moći da se kupi. I u trenutku kada izađe ova epizoda, mislim da će to biti u četvrtak, to će biti nekih 25 dana. Toliko imate vremena da razmislite da li vam je ovo korisno, da li vam ovo treba i da li za ovako nešto možete da izdvojite sredstva. Nakon toga bavimo se primorjem i planinama i nakon toga kada završimo primorje i planine, ovako nešto više neće biti dostupno, zapravo to se povlači iz prodaje. Sljedeća greška je priprema permamodela gde ćete saditi luk ili priprema zemljanih gredica. Beli luk je glavna kultura, potrebno mu je mnogo hrane, ali naši permamodeli nakon belog luka idu u jesenju zonu, iz jesenje zone u zimsku zonu i zato je bitno da ih dobro nahranite. Ne možete tek tako da stavite beli luk, bez obzira šta se nalazilo iza toga, odnosno pre samog belog luka, jer permamodeli anuliraju plodored. U zemljanim baštama vam je plodored bitan, ovdje i nije. Dakle, vi ćete prvo da dobro nahranite ovaj permamodel. Šta sam ja ovdje uradila? Ovdje je bio paradajz, paprike, patliđani, kaditice, malo celera, blitva. Sve sam to skinula, usitnila i stavila kao jedan sloj otpada iznad samog postojećeg permamodela. Nakon toga stavila sam dosta stajnjaka. Ja koristim ovčji stajnjak i 3 lopate ovčjeg stajnjaka na metar dužni. Ovaj permamodel je sada u 3. godini, odnosno naredne godine će biti u 3. Ja sam ga sada nahranila.
Zato što svake 3. godine dodajemo stajnjak, to je jako bitno i naredne godine on će ući u 3. godinu, znači sada moram da ga nahranim. Nakon toga stavila sam 10 cm sena i sada je on spreman za sadnju. Beli luk sadimo u tunele, ne savjetujem gnezda jer tuneli nekako lakše mogu i da se zagraću. Ako je vama lakše da sadite u gnezda, oni opet nemaju dovoljno hrane jer ta mešavina jeste njima primarna hrana, nemaju dovoljno prostora da se razvije njegov koren, pa opet, kao što sam rekla, ja ga isključivo sadim u tunele, tako da to i vama savjetujem. Tunele radimo neposredno pred samu sadnju. Kada je u pitanju stajnjak, za beli luk ne smete da koristite sveži stajnjak. Obavezno pregoreli 8 meseci do godinu dana, jer sveži stajnjak može da spali koren belog luka. Zapravo, sveži stajnjak ne smete da koristite ni za onu mešavinu 3-2-1. Pa onda, ukoliko uslojavate svoje permomodele, obavezno pregoreli stajnjak koristite za beli luk. Greška koju vrlo često radite jeste dubina same sadnje. Ako beli luk preduboko posadite, on će izgubiti mnogo energije za nicanje i samim tim nećete dobiti velike i krupne glavice. Evo sada svi vi koji niste imali dobar rezultat sa belim lukom, možete da preispitujete gde ste napravili grešku. Beli luk se sadi najdublje do 5 cm u permomodelima. Permomodeli su topli kreveti. Dakle, kada napravite gnezdo, možete da pogledate epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Tu se utiskuje beli luk taman duboko da viri njegov vrh i razmak je 10 cm. Dakle, kada ubacite čen belog luka, 1 do 2 cm mešavine 3-2-1 ili samo komposta ide preko belog luka i to će biti sasvim dovoljno. Što se samog razmaka sadnje tiče, 10 cm je dovoljni razmak jer to je dovoljno prostora da se razviju glavice. Sljedeća greška jeste strana kako ćete posaditi luk, znači koja strana ide u zemlju, koja strana ide iznad zemlje i upravo se ovako ubacuje luk. Ovo se odnosi na početnike koji prvi put sade luk. Da vam kažem, i ako ga pogrešno posadite, on će niknuti, ali će mu trebati jako mnogo vremena da se okrene na neki način. Jer ovdje pričamo o tome koje su greške koje radite, a zbog čega ne dobijate recimo krupne glavice i vrhunske prinose. Dakle, ovako ćete ga posaditi. 10 cm razmaka, čen od čena i ovaj donji deo, potencijalni koren, ide duboko u zemlju. Sljedeća greška koju radite jeste vreme sadnje ozimog belog luka. Vreme sadnje je 3 do 4 nedelje do pravih mrazeva, odnosno do prave zime, kada se temperatura spušta na nekih 5 stepena. To se razlikuje u zavisnosti od vašeg mikroklimata. Zapravo u našem kalendaru počinjemo 15. oktobra sadnju ozimog belog luka, završavamo 10. novembra. Nemojte prerano da ga sadite. Možete prerano da ga posadite samo za mladu berbu, za staru berbu, za glavičenje. Sadi se u okviru tog roka koji sam dala u našem programu, jer ako ga prerano posadite, onda će ona pera da niknu visoko, jer može jesen, duboka jesen, da bude zaista topla i onda će izvući nicanje belog luka, a onda njegovi vrhovi smrznu. Zapravo to i ne smeta toliko belom luku koliko gubi energiju na revitalizaciju i tada nećete dobiti krupne glavice. Dakle, nemojte ni prekasno da ga ubacujete. Ako ga prekasno ubacite, neće imati vremena da se ukoreni. Zapravo šta radimo kod sadnje belog luka? Ubacujemo čen. On dugo razvija, trebamo jedno 3 nedelje da razvije dubok koren. Kada razvije dubok koren, samo malo klija, nikne, hibernira. To je prava doza za ozimi beli luk. I vaša posljednja 9. greška. Nemojte da sadite beli luk nakon bilo kakvog luka, zato što ga tu čekaju uzročnici različitih problema kao što je lukova muva. Ali to se odnosi na zemljane bašte. Kada su u pitanju permomodeli, vi možete ponoviti sadnju luka nakon lukova, samo promenite gnezdo. Ili, ukoliko imate dinamiku smene kultura, ukoliko ste promenili kulture iza belog luka, ponovo možete posaditi beli luk na istoj poziciji gdje je bio, kao što ga najčešće i ja sadim.
To je sve za današnju epizodu. Nadam se da sam vam pomogla da izbegnete buduće greške. Ukoliko vas je zainteresovala priča o našem projektu za kontinent, za baštu od 100 kvadrata i 600 metara nadmorske visine, link za više informacije, eventualno kupovinu, nalazi se u komentaru ispod ove epizode.